Lipay Agosto 28 ang naibulang dagitiya nakaywara asemento iti pasat tinagilian Road Awino Quirino Highway sa Jaypurok for Irisan, Baguio City. Naibulang dagitoy asemento manipod iti concrete mixer truck dumaldalya sa Jay. Ngam kalpasan ti dua alawas agingga itakot saan pailang dinalusan ti makinkukwa iti transit mixer. Timangkan pay ket di dagitoy asemento kan nagbalin itan rough road tinasao pasat ti kalsada. Makapaladingit takasla saan met ang makitkita daytoy dagiti opisyal ti Department of Public Works and Highways wenno DPWH. Baybay andang ata daytoy akastoy pa agingga iti agnanayon na kasiti engkastada kadagiti nabayagan at timangken naibelang asemento iti dadumapay apasat iti Nagilian Road. Iti baot tinagdadakkel akita dagiti masaknan dagiti ngata taxpayers manen ti namnamaen da amang dalos kadagiti rugitda. Maamuan ti sungbat daytoy sigon iti aksyon nga ipakita dagiti masaknan. Para iti Bombo News Analysis sa Bombo Mail apat kan daytoy iti Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!